كولور. يعني هنا يعني كود كولور يعني بروميير شيفر يعني الحرف الأول، ثم سينيفيكاتيف يعني هنا الألوان الأسود والبني والميثاق الأرقام هكذا: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 أبيض. هذا 0 1 2 3 4 5 6 7 يعني أي كل لون عنده يعني الدور ديالو. هنايا ملتيبليكاتور 0.1 0.1 1 10 10 100 100 1 كيلو 10 كيلو 100 كيلو 1 ميجا أوم 1 ميجا أوم 10 ميجا أوم. وهنا يعني توليرانس أرجنتي دوري يعني ذهبية ناقص وزائد 10%، ثم 5 ناقص وزائد 5%، ثم ناقص زائد 1%، ثم ناقص زائد 1%، ثم هنا يعني زائد ناقص هكذا زائد ناقص 0.5%، 0.5%، 0.25، 0.1%. هنا اش قالك؟ سوف اضغط على هذا هو كود كولور هكذا. لاحظوا بروميير شيفر سينيفيكاتيف، دوزيام شيفر سينيفيكاتيف، ملتيبليكاتور توليرانس أرجنتي دوري يعني ذهبية. يعني هنا يبين أن الريزيستانس هذه المقاومة حسب الألوان والأرقام avec les numéros et les codes de la résistance. On va voir le tableau de vérité de chaque couleur. Ici exemple de code couleur de résistance. يعني أمثلة مثلا هنا 479 100 multiplié par 47 fois 0,1 يعني 0.1 est égal à 4 fois 0,7 ohm. 109 multiplié par 10 fois 0,1 est égal à 1 ohm. 278 multiplié par 22 fois 0,1 est égal à 0,27 ohm. هذه المقاومة هكذا ريزيستانس 108 multiplié par 10 fois 0,01 est égal à 0,01 ohm. Les résistances à 5 anneaux possèdent des chiffres يعني هاد لي 5 انو عندهم واحد 3 الحروف 3 chiffres significatif au lieu de 2 يعني عوض 2. ثم اكزامبل روج فيغ يعني احمر اخضر، جون يعني اصفر، بغان يعني بني إتيكالا 2541 1% تساوي 254 في 10 تساوي 2540 أوم. توليرانس 1%. هكذا العملية. هنا يعني لو بيت دي كود دي كولور يعني الهدف من هذا البيت دي كولور il n'utilise que 3 anneaux يعني 3 أنوات de couleur pour écrire les valeurs possibles، les valeurs القيمة possible الذي السهلة كما تقول حنا lorsque la valeur est à virgule يعني
القيمة بفاصلة 4.7 أوم و 4.7 أوم و 0.33 أوم، يعني 0.33 أوم. par exemple on remplace la virgule par R، يعني هذه الفاصلة نغيرها ب R. بحال دابا هي R هي كتعني ريزيستونس 4.7 أوم 4 4R7 comprendre 4.7 يعني 4.7 6.2 أوم 6R2 comprendre يعني نفهم comprendre 6.2 يعني 6.2. si la valeur est inférieure de 1 à 1 يعني هاد القيمة 1 أوم 0.1 le 0 n'est pas écrit مكتوبش 0.3 أوم R 33 comprendre virgule 33 0.68 أوم R 68 comprendre نفهم 68. La valeur peut ainsi être écrite ستكون مكتوبة c'est le composant 3 caractères يعني 3 حروف le séparateur décimal à la place de la virgule يعني هاد الديسيمال في بلاصة ديال الفيرغول en temps R et temps R يعني résistance les ohms هاد résistance K pour les kilo ohms ou M يعني pour le kilo ohm et M pour les méga ohms. M ohm يعني les méga ohms diverses exemples sont repris dans le tableau ici dessous. نشاهد الطابلو في فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.